କାନରେ ଦେଇନଥିଲେ ଶୁଣୁନଥିବି। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंदो माँ शरण मम। माँ अपार करुणा आम समस्त अपा भाई मैंने इंदुपुर श्री अरविंद पाठ्यक्रम योगदान करें। प्रभु श्री अरविंद मंत्र में महाकाव्य सावित्री बुक 7 कैंटो 6 निर्वाण एंड द डिस्कवरी ऑफ द ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट विषय नवम पार्ट अध्याय आलोचना करिया आम गत 18/2/24 539 पृष्ठार ए पर्यंत पढ़ी इन आवर अनसीन सटल बॉडी थॉट इज बॉर्न or there it enters from the cosmic field. ये 255-56 लाइन पेज 539 यही पर्यटन पढ़ी। प्रभु श्री अरविंद कहते जे आमर यही शरीर आम जहाँ देखुचे मु बंची बोलिकी शरीर को चुमुटिक परीक्षा करुचे ये शरीर हेउची गोटे आउटर बॉडी बाह्य शरीर या भितर अभ्यंतर आउ गोटे बॉडी अच्छी ताको श्री अरविंद लिखिं सटल बॉडी बा सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर आम जो चक्र विषय पढ़िले लोटस विषय पढ़िले मूलाधार ठारू सहस्र दल पर्यंत ये सब सूक्ष्म शरीर अच्छी स्थूल शरीर को खोजिले आप पाइबे। तेणु आमर अनसीन सटल बॉडी भितर थॉट जन्म हो जो विभिन्न सेंटर सब अच्छी से जगार सब चिंता माने भावना माने जन्म ग्रहण कर और देयर इट एंटर्स फ्रॉम द कॉस्मिक फील्ड बाहर कॉस्मिक फील्ड सूक्ष्म जगत से समस्ते या भितर को आम तो आज पढ़ुले कस्मिक एंड केओस भितर तफात कस्मिक हूँ सूक्ष्म एवं हार्मोनियस जगह से सब आस सुतरां वर्तमान माँ भगवती सावित्री सरफेस स्तर मानवंकर दृष्टि फेरे आनी इनर बीइंग को से मानविक दृष्टि जो मनीष आखि फेरे आनी वर्तमान इनर बीइंग की देखते ब्यूटीफुल थॉट एमर्जिंग फ्रॉम दी सेंटर से सेंटर रु बहुत अद्भुत सुंदरिया सुंदरिया चिंता माने से जन्म नौ तापरे प्रभु श्री अरविंद कहते ऑप्ट फ्रॉम हर सोल स्टेप्ड आउट ए नेकेड थॉट। सावित्री अवस्था कौन बता सी सोल एवं सूक्ष्म केन्द्र मान सूक्ष्म शरीर जो केन्द्र अच्छी से केन्द्र मान नाभाल हो नाभि केन्द्र हो मणिपुर हो मूलाधार हो हृद केन्द्र हो अनाहत हो सहस्रार हो सहस्र दल यही केमिति कौन से पाँच से विषय कौ जगार कौन मिलू सावित्री को से वर्णना कर अप टू मीन्स अपन बेले बेले फ्रॉम हर सोल स्टेप्ड आउट ए नेकेड थॉट आत्मा भितर गोटे नेकेड थॉट नेकेड मीन्स कौन नेकेड अर्थ हूँ कौन ना एब्सोल्युटली प्योर ता भितर किसी मिशामिशी ना घोड़ा घोड़ी ना एब्सोल्युटली जो जिनसा प्योर हम ताको आम नेकेड जिन कह तेणु सोल बेले बेले सोल भितर एब्सोल्यूट थॉट माने
स्टेप पाद बाहर को बाहर कर चलिए लुमिनस विथ मिस्ट्री लिप्स एंड पावर वंडरफुल आईज से जो थॉट गुड़िक आसुच्च श्री अरविंद कहते नेकेड थॉट गुड़िक भारी उज्जवल ज्योतिर्मय एवं मिस्ट्रेड लिप्स तांकर लिप्स ओष्ठ ओष्ठ अत्यंत सुंदर जे मिस्ट्री भेजा गोटे जमती कुहू कहला भैया कौतुकप्रद एवं आखि गुड़ाक वंडरफुल चक्षुद्वय अति चमत्कार ये थॉट मानकर जो थॉट सोल भितर आसुच्च अथवा और फ्रॉम हर हार्ट एमर्ज सम बर्निंग फेस आउ कौन सब देखो गोटे सब सूक्ष्म जिन सूक्ष्म भाव में घटुच अथवा बेले बेले हृदय भितर एमर्ज होती मुंड टेकुंट पानी रे बुड़िकी जड़े उपरक मुंड टेकिले एमर्ज कर केते गुड़े फेस मुखमंडल जो गुड़ाक मणि ज्योतिर्मय मुख दाऊ दाऊ हो जलुची अति सुंदर से माने मुंड टेकिक बेले बेले आखि मिटी मिटिक अनै दूसरे एंड लुक्ड फॉर लाइफ एंड लव एंड पैशनेट से कौन खोजती लुक फॉर कर कौन जीवन प्रेम एवं भाव प्रवण रे पूर्ण सत्य aspire to heaven or embraced the world से माने समस्ते स्वर्ग को अभिक्षा कर पाइबा पाई एवं जगत को मत छाड़ीना दीटा जिन प्रभु कहते जगत को छाड़ी खाली स्वर्ग को चलीगला हम जगत को मत कोल धर आलिंगन एम्ब्रेस और लेट दी फैंसी लाइक ए फ्लिटिंग मून अथवा अति कौतूहलप्रद मून व चंद्र जमती बादल भितर लुचि जाए पुणी चली जाए फ्लिटिंग होता है डुबु थाए बुड़ू थाए उठू थाए बुड़ू थाए उठू थाए से भाव सी सेठारे काम कर थॉट गुड़ाक यही प्रकार भाव में आसुच्च से आमे माने समस्ते जानिचे बाबू फोन बाबू फोन कर तेणु aspire to heaven or embraced the world or laid the fancy like a fleeting moon across the dull sky of a man's common days. Amidst the doubtful certitude of earth's lore, to the celestial beauties of faith gave form. Amidst the doubtful certitudes of earth's lore, folklore कहती लोअर अर्थ कौन जानी लोअर अर्थ हूँ फोक लोअर गोटे संगीतर मूर्छना लोअर हूँ इन्स्ट्रुमेंट इंस्ट्रक्शन किसी गोटे इंस्ट्रक्शन दवा किसी गोटे नॉलेज कहवा बा लर्निंग विषय आलोचना करवा लोअर कहते यही मुख आखि एवं संकेत गुड़िक सब से प्रभु श्री अरविंद कहते एथिरे गोटे शब्द अच्छी डाउटफुल सर्टिट्यूड लोअर लोअर एलओआरई लोअर अर्थ होती नॉलेज दैट वी हैव लर्न एवं डाउटफुल सर्टिट्यूड जीवन आमको जो ज्ञान बा लोअर शिक्षा देउथाए सेथुरु मिलिथिबा अनेक कथा संदेहात्मक अनेक कथा संदेह रे चली जाए सिलेस्टियल ब्यूटीफुल विश्वास बा फेथ रु जहाँ मिले ताही होउची लिविंग एक्सपीरियंस ताको सिलेस्टियल अर्थ स्वर्गीय
ଭବ୍ୟ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ର ୱାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ତୈଳଚିତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ତାକୁ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ କହନ୍ତି। ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍, ତେଣୁ ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ଟା କ'ଣ? ଆମ ଲାଇଫଟା ଗୋଟେ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍। ସେଠି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିୟୁଟି ଅଛି, ଫେଥ୍ ବି ଅଛି। ଆଜି ଆଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍। ଯେମିତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେ ଆମ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ ଭଳିଆ। ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଫଳ ଫୁଲ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଲାଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍, ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍ ଭିତରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ହସ ହସ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ତୋଡ଼ାଟି ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ କୁହାଯିବ। ଏ ରୁମ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ, ପାଦକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକିରି ବାହାରେ ପାଦ ଥାପିଦେଲେ, ନେକେଡ୍ ଥଟ୍, ପିଓର ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଚିନ୍ତା ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତା ସକଳ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ଲୁମିନସ୍, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଲାଗି ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ହସ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପର୍ସନିଫାଏଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟମୟ ହସ, ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଅତି ଚମତ୍କାର, ତାପରେ ହୃଦୟ ବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତା ସକଳଙ୍କ କଥା। ସେଠାରୁ କେତେକ ଉଜ୍ଜଳ, ସେମାନଙ୍କର କେତେକଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖ, ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଫେସ୍, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଫଳ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ନା ଜୀବନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାସନେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ସେମାନେ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାସନେଟ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭିତରୁ କେତେକ ଅଂଶ, କେତେକ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛନ୍ତି ହେଭେନ୍ ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ସ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ଡ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଲଡ, ଏଇ ଜଗତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବା ଫାଣ୍ଟାସି ବା ଇମାଜିନେସନ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଚିନ୍ତା ସକଳର କାଟେଗୋରୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ସବୁ ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରକୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ଯେମିତି ବାଦଲ ଭିତରେ ଫ୍ଲିଟିଂ ମୁନ୍ଟିଏ ଭାସି ବୁଲୁଥାଏ, ଘୋଷା ଜନ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳୁଥାଏ, କିଛି ସମୟ ଦେଖାଦେଇ ପୁଣି ଆଲୋକ ବିତରଣ କରିଦେଇ ପୁଣି ବାଦଲ ପଛକୁ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ସେହି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ସକଳ ଆମ ଭିତରେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ହଉଥାଏ। ପୁଣି ବାଦଲ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଡଲ୍ ସ୍କାଇ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ କମନ ଡେଜ୍। ଆମେମାନେ ମଣିଷ, ଆମର କମନ ଡେଜ୍, ସାଧାରଣ ଦିନ ଗୁଡାକ ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ଡଲ୍ ଆକାଶ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ଛାଇଛାଇଆ ବା ମେଘ ଘୋଡ଼ି ପକେଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆକାଶ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର। ଅର୍ଥାତ୍
आम मन साधारण मनटीए साधारण दिवस मानक कौन हो जाए डल हो जाए एवं से आकाशटा आमको भी डल लगे ये जो चिंता गुड़ाक किए डल करों किए डल लगौच कौन हो गोटी गोटी प्रभु आलोचना कर हृदय उठुवा अनेक थट चिंताराजी प्रकाश करुँच द सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ गेव और विश्वासरू प्राप्त अपार्थिव सिलेस्टियल मान अपार्थिव सौंदर्य अपार्थिव सौंदर्य आमर पृथ्वीर लब्ध ज्ञान ऑफ आर्ट्स लव बा आर्ट्स लोर लोर कहई जहाँ सर्वदा संदेह सृष्टि करें आम फोक लोर कहते नहीं कि जो गुटाक गाँवली गीत आदिवासी गीत फोकलोर से फोकलोर भितर कौन अच्छे आम बुझीपारे कि शुणा भल लगे यही विश्वास प्राप्त अपार्थिव सौंदर्य आम पृथ्वी लब्ध ज्ञान बा आर्ट्स लोर जहाँ सर्वदा संदेह सृष्टि करें तारी मध्य आसुए किंतु यार अपार्थिव आनंदटी हूँ जीवन प्रदानकारी शक्ति जो जीवन प्रदानकारी शक्ति ये काम कर लोर ताको बोलू थाए गीत आकार में आम जमी फोकलोर मदर्स ललेबी पिलोर से कौ थाए कौन ता भितर अति सुंदर कथा छोट छुआटी गल बुझी पारे ये आम मन अनेक लोर पठाऊँ आम पाक आम कौन बुझीपार लोर हूँ इन्स्ट्रुमेंट गोटे इंस्ट्रक्शन नॉलेज बा लर्निंग लोर अर्थ है नॉलेज जहाँ आम विद्यालय कॉलेज एवं पुस्तक मान प्राप्त होता किंतु श्री अरविंद कहते सही ज्ञान हेउची एक डाउटफुल सैटिट्यूड संदेहात्मक आनंद समस्ते कहती आमे सत्य उपर आधार करी कहूँ प्रायतः सही ज्ञान मान को मन को संतुष्ट करें आमे सत्य उपर आधार कर कहूँ मो मन को ता संतुष्ट दे पारे सांत्वना दे पारे किंतु अन्यान्य सामग्रिक सत्ता मान को संतोष प्रदान करि पारे ना सेतिपई डाउटफुल कहुच्छे अन्य पक्षरे सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ ब्रिंग्स ए लिविंग एक्सपीरियंस जदि विश्वासटी सिलेस्टियल ब्यूटी होता है विश्वासटी जदि ठीक ऊपर आसी थाए एवं सिलेस्टियल होता है भव्य होता है उच्चतर चेतना रही थाए ये दुईट कथारे प्रथम कथाटी हूँ दि डाउटफुल सैटिट्यूड ऑफ आर्ट्स लव रोल पृथ्वी ज्ञानर संदेहात्मक आनंद आमे तो सब ज्ञान आमको जी जहाँ कहे आम खुशी होचु कि बेले बेले सन्देह है ये जहाँ कहते सत कहते कि ये जो कथाटी कहते श्री अरविंद कौन से कहते हयत मन को लगे गीतारी पद कहीदे यहीटा प्रकृत में आर्ट्स लोर भाव धराई मन आमको सेमती करुले कहू जो मन निज मन को व्यवहार करूँ उपरू माँ चेतना बा श्री अरविंद चेतना को व्यवहार न करूँ जो कथाटी कहीदे अन्य मानकर शुणिकी से डाउट थाए मु निजे निजे जिते से कथाटी आलोड़न करे भितर मत भी जाने मन मत पथभ्रंश कर सारा मु मो निज कथा कहवा आरंभ कर पृथ्वी ज्ञान संदेहात्मक आनंद एवं दि सिलेस्टियल ब्यूटी ऑफ फेथ गेव फॉर्म एटी जो रूप सब दौची जो एनिमेशन करके मूर्ति रूप व्यक्ति
ହଉଛି ଏଇ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଇମେଜ ବା ପ୍ରତୀକରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? লিভিং এক্সপেরিয়েন্স আন্ড কনভিকশন। গোটে লিভিং এক্সপেরিয়েন্স মোর অছি, কিন্তু কনভিকশন আগରୁ ଚାଲି ଆଇଛି ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢା ହବ, ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ମା ବହି ପଢାଯିବ। ଏବେ କନଭିକ୍ସନ ହେଲାଣି ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ଗୀତଟିଏ ବୋଲାଯିବ। ସେ ଗୀତଟି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଥାଉ ବା ଆଉ କୌଣସି କାହା ପ୍ରତି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବୋଲା ହବ। ଏଇଟା ମାନସିକ ମନ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଜାତ କରୁଛି। ଦି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିୟୁଟି ଅଫ ଫେଥ୍ ଗେଭ୍ ଫର୍ମ, ରୂପ ଦେଇଦିଏ। ଦୁଇଟି ଇମେଜ ବା ପ୍ରତୀକ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମଟି ପାଇଁ ପ୍ରତୀକଟି ହେଲା ଦ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍, ଅନ୍ୟଟି লিভিং অন লিভিং রোজ ইন এ গোল্ডেন ভেস। দুইটা কথা কুହାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନରେ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଆଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଭଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍ ୱାନ୍ ଲିଭିଂ ରୋଜ୍। ଦୁଇଟା କଥା। ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ରେ କିଛି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ଖାଲି ଚିତ୍ର ଗୁଡା ଥାଏ। ଏବଂ ଏ লিভিং ରୋଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍, ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଡଷ୍ଟି, ଧୂଳି ଧୂସରିଆ, ଅନ୍ଧାରୁଆ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଯାହାର କାନ୍ଥରେ ଫ୍ଲାୱାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତି, ଅଯତ୍ର ଭାବରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ଫୁଲମାନଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ନଥାନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ଚିତ୍ର ସବୁ ଥାନ୍ତି। ସେହି ନିରସିଆ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପହାସ କଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାନ୍ତି, କିଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରତୀକଟି ହେଲା ଦ ଡାଉଟଫୁଲ ସାଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଆର୍ଥସ୍ ନୋଡ୍। ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ଯୋଉ ଶିଖଉଛି, ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛି, ଏଇ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ଟା ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଲାଭଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍ ୱାନ୍ ଲିଭିଂ ରୋଜ୍, ଏଇଟା ତାର ବିପରୀତ। ଏହା ହେଉଛି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିୟୁଟି ଅଫ ଫେଥ୍ର ପ୍ରତୀକ। ରୋଜ୍ଟା ହେଉଛି ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିୟୁଟି, ଅପାର୍ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ବିଶ୍ୱାସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଆଜି ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢୁଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ବି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଘୃଣା କ'ଣ? ଘୃଣା ବି ପ୍ରେମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଖଣ୍ଡିତ ରୂପ, ଆବର୍ଜନା ରୂପ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୂପ। ପ୍ରେମ ଦେହକୁ ରାମ୍ପି ରୁମ୍ପି ପକାଇଲେ, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଘୃଣା। ତା ଅର୍ଥ ଘୃଣା ହେଉଛି ଲଷ୍ଟ ବା କାମ ପିପାସା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ କରେଇଲେ, ପୋଛି ପାଛି ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦରିଆ କରିଦେଲେ, ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଦେଲେ, ସେଇ ଘୃଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। এই କଥା ମା କହିବ। ତେଣୁ এই ସିଲେଷ୍ଟିଆଲ ବିୟୁଟି ଫେଥ୍ର ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ରହିଛି କିଏ? ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଭେସ୍ରେ ଥିବା ଲିଭିଂ ରୋଜ୍। ଏକମାତ୍ର ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଦାନୀରେ ରହି ଜୀବନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ, ଯାହା ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର, ଆଡୁ ସାଡୁଆ ଅଙ୍କା ଚିତ୍ର ଝୁଲୁଥାଏ ଖାଲି କାନ୍ଥରେ, ତାହା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତା ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଅପା ଭାଇମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଡିଞ୍ଜି ରୁମ୍ରେ ଅଛେ,
कि गोलाप फूल सज गोलाप फूल थुआ भेस भितर जो रूम रे से रूम अच्छे ये आम जापर प्रभु कहते आउ गोटे पद ये पदर गोटे शब्द अच्छी द थाउमाटर्जिस्ट ये थाउमाटर्जिस्ट अर्थ हूँ ओल्डर वर्कर समस्त भितर प्रभु निजे ओल्डर वर्कर भाव में थाउमाटर्जिस्ट भाव में घोड़ी गाड़ी होकर बस कम्बल घोड़ी धरत मन कर हाथ में गोटे लिहाण धरती आउ हाथ गोटे मुगुर धरते आम चेतनार कांथ को परिष्कार करने ठुक 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 सब खोलुंट कर मूर्ति निर्माण करम भितर श्रीअरविंद थाउमाटर्जिस्ट बोली कहते द थाउमाटर्जिस्ट सैट इन हार्ट्स डीप हृदयर अभ्यंतर जे बसी सर्वदा कर्मरत आम भितर आमको नुआ करी गढ़ापी किए लिहान मुगुर धरी टुक टुक कर सी होती ओल्डर वर्कर till compelled the forward stride the upward loop जदि किए ऊपर मुहाई बही सीधा करदे ऊपर क्या अनेचु तो आग को देखिए फरवर्ड स्ट्राइड करूँ आग को बढ़ आग को अना तल मुआजी ऊपर को उठे सीधा कर दौरान ओपर मुआजी तल को आनिक सीधा मझिया मझिया आनी सीधा कर टूल बाध्य करमको बाध्य कर टिल वंडर into the illumined breast till wonder lived into the illumined से पर्यंत से काम करथिबे जे पर्यंत आश्चर्य धरणर जिनिस सब लिप्त हेई नाही बा लंप प्रदान करी नाही डेई पड़ी नाही आम बा मनुष्यर इल्यूमिन पेज 589 268 ରୁ 271 लाइन till wonder lived into the illumined breast and life grew marvelous with transfiguring hope तो यही कथाटी वंडर वर्कर करुचंती आम मुहर ऊपर को थले सीधा कर दौरान तलू को थले ऊपर को उठे दौरान सामना को देखापी देखिक आग को चलवाई कहते यही कामटा जो सी करूँ आम जीवन मार्भलस हो जाए एवं आम भितर ट्रांसफिगरिंग होप सृष्टि होता है आशा मु निश्चित भाव में बदली जी मु निश्चित भाव में रूपांतरित यही कथाटी माँ भगवती सावित्री वर्तमान देखुंती जितेबले निर्वाण प्राप्त हो जाइछि एवं सबु जिनिस को से परीक्षा करके देखुंती मनुष्य पे कौन आवश्यक सावित्री देखुंती हृदयर गभीर रे कई जने बसचंती से ही होचन थाउमाटर्जिस्ट द मिराकल वर्कर से जनक होचंती अद्भुत कर्मी जे सदा सर्वदा काम करने को बाध्य करुँच आमको भी बाध्य कर आमको जीवाई शक्ति दौरान आम उठिक दौड़ापी पछर ठेलुंट एवं ऊर्ध्व को देखापी शक्ति दौरान आम आलोकित हृदय भीतर को ओंडर भीतर को लंप प्रदान पूर्वक पहुंचवा जाए से आम काम कर एंड लाइफ ग्रू मार्वेलस विथ ट्रांसफिगरिंग होप से आम जीवन चमत्कार हो उठे परिवर्तन आशा रखी रूप बदल जीवार आशा रखी कारण मो भीतर तो सी काम कर कथाटी को उद्रेक करने
श्री अरविंद ए अध्यायर नाटी देइछन्ति निर्वाण एंड डिस्कवरी ऑफ ऑल नेगेटिव एब्सेंट। सावित्री देखती तांको अंतर रे केही जणे बसिछन्ति अद्भुत शिल्पी से क्षण अनुक्षण निज कर्मे रत छन्। आलोकरे पूर्ण हृदय मध्य को चमत्कार लंप दिए सेही मुहूर्त को चाहिथांति सीए कामटी सरिवा जाए। चमत्कारी तत्व जीवन बदले दृश्य होई जाए आशा रूपांतर पाई प्रस्तुत हुई से हृदय धरी प्रत्याशा। मनुष्य साधक कथा माँ भगवती सावित्री निजे साधना करती। बुक 7 हूँ बुक ऑफ योग। माँ भगवती योग जोगी पाई किए सब कथा भोगी पाई नुहे बा रोगी पाई नुहे। माँ श्री अरविंद बा प्रभु श्री अरविंद एटी जो कथाटी कहते साधन अग्रगति करने पथुर जमी किए ठेलुंट ताको अनुभव करने आवश्यक। जी ठेलुंट सी होती तापर प्रभु कहते सावित्री जापारे ए सीइंग व्हील pondered between the brows। तांको दुई भ्रूलता मध्य आम दुई भ्रूलता मध्य जो केन्द्रटी अच्छी ता ना आज्ञा चक्र। आम तो आगुरी पढ़ी आज्ञा चक्र कथा कांटो 5 रे 7 कांटो 5 रे। वर्तमान प्रभु से कथा कहते सावित्री गोटे सीइंग व्हील जात है सबु जिनस सी परिष्कार भाव में देखिपारे। कई जिनस दृष्टि पथारूढ़ हो पुणी दृष्टि पश्चात को चलने साहस कर दुई ब्रो आईब्रो मझे सीइंग व्हील टा पंडर कर सर्वदर्शी दृष्टि सीइंग व्हील अनई देले सब देखिए ये कौटू आसू से दृष्टि थार्ड नयन भूलता मझी पंडरिंग घूरी बुलू सबु जिनस देखा से खोलीगले सबु जिनस भीतरटा आम देखिपार। थॉट्स ग्लिसनिंग एंजल्स स्टूड बिहाइंड द ब्रेन। आम ब्रेन र पश्चात ग्लिसनिंग एंजल्स ग्लिसनिंग तो चमत्कार पोशाक पिंधि चकचक देखा जाउथिबा आंजेल माने देवदूत माने परी माने बिहाइंड आवर ब्रेन आम ब्रेन पछरे ठिया आइछन्ति एवं 272 लाइन 539 पेजेस एवं से गुड़िक सब होउछन्ति हमर चिंता सकल से परी आउ के नुहे। थॉट्स पाखरे प्रभु गोटे कमा देखी एक्सप्लेन कर चिंता गुड़िक कौन ना परी केमितिया परी ना ग्लिसनिंग परी कौट ठिया होती बिहाइंड द ब्रेन ब्रेन पछरे ठिया। अपा भाई मैंने आम गोटे कल्पना करन आम ब्रेन पछरे जी ठिया होती चकचक पोशाक पिंधिकी परी माने से आम चिंता चिंता सब बाहर आसती मन तैयारी करे ना तो आम आगुरी जाचे। In flashing armor, holding hands for prayer। से माने चकचकिया पोशाक पिंधे से थॉट माने उन्नत थॉट ब्रेन बिहाइंड ठिया होती केतबेले बेल पड़ो आगू आसवे एवं से माने हाथ में धरी आर्मोर हथियार से हथियार गुड़ाक फ्लाशिंग सोड जमी बाहर करदे झण झण हो चकचक देखा जाए से फ्लाशिंग एवं खाली ठिया ही ना सोड तक झुलुची आर्मोर झुलुची से सोड हो पारे चक्र हो पारे गदा हो पारे आउ कौन हो पारे पर्छा भी हो पारे
ସେ ସବୁ ଚକଚକଟା ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଫୋଲ୍ଡିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେୟାର କଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲୁ, କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ, ଅଞ୍ଜଳି କୃତ ଅଞ୍ଜଳି ପୁଟେ, ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। କୋଉମାନେ? ସେ ଥଟ୍ସ ମାନେ, ଥଟ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପର୍ସନିଫାଇଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଥଟ୍ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ସନ୍ସ, ମଣିଷ ଭଳିଆ ରୂପ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ରୂପକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ଆଉଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପୋର୍ଡ ହେଭେନ୍ସ ରେଜ୍ ଇନଟୁ ଦି ଆର୍ଥଲି ଫର୍ମ। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଫର୍ମ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ବନସ୍ପତି, ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ, ପକ୍ଷୀ, ମର୍କଟ ମାନବ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆର୍ଥଲି ଫର୍ମ ଏଗୁଡିକ, ଆଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ପରୀମାନେ, ଗ୍ଲିସନିଂ ଏଞ୍ଜେଲ ମାନେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ହେଭେନ୍ସରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର କିରଣ, ସ୍ୱର୍ଗର କିରଣ। ଏଇ ଚାରୋଟି ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉନ୍ନତତର ଉଚ୍ଚତର ଆଇଡିଆ ମାନ ଆସୁଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଇ ଯୁକ୍ତ ଡିଏ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସେଇ ଥଟ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲ, ଗ୍ଲିସନିଂ ଆଞ୍ଜେଲ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ଆମ କାମରେ ସେ ଲାଗିବ। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସିଂ ୱିଲ୍, ଏକ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲତା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଚକ୍ର ବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଦେଖିଲେ ପାୱାରଫୁଲ ଥଟ୍ସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତା ମାନେ, ଗ୍ଲିସନିଂ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମସ୍ତିଷ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ସେମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନକାରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆର୍ମୋର ଧରିଛନ୍ତି। ଆର୍ମୋର ବି ପୋଷାକ, ସାଞ୍ଜୁ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆର୍ମୋର, ତା ଭିତରକୁ ତୀର ଗଳିବନି। ଆଉ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ଜ୍ୟାକେଟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆର୍ମୋର। ଆଉ ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, କୀଟ ପତଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ବା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ରଶ୍ମି ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଶିଳ୍ପୀ ଅପାକି ଭାଇ ଥିବେ, ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ତୁଳିରେ, ଗୋଟେ କାନଭାସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କର। ଭ୍ରୁଲତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଅଛି ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟକୁ ଘୁରାଇ। ଭାବନା ସକଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ପଛରେ ଗହଳି ଜମାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ମୁଖ ପରୀମାନେ ସେଠି ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ଅତି ଚମତ୍କାର, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରଶ୍ମି ଢାଳୁଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଠାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍ ଏ ହେଭେନଲି, ଏଥିରେ ଇମାଜିନେସନ୍ସ ଫ୍ଲେମ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ହର ବ୍ରେଷ୍ଟ। ପୁଣି କଣ ହଉଛି? Unearthly beauty, touches of surpassing joy, and plans of a miracle, dreams of delight around her navel lotus. What a navel lotus କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। Around her navel lotus, clustering close, her large sensations of the teeming walls steamed their dumb movements of the unformed idea
Unformed idea, capital I लिखिले, invading the small sensitive power of the truth. They brought their mute, unuttered resonances, not region, resonances, to candle the figures of a heavenly speech. आमे प्रथमे तो प्रभु आमर ब्रेन रो पश्चात भाग कथा कहते आज्ञा चक्र कथा भी कहले तापर इमेजिनेशन फ्लेम्ड अप फ्रॉम हर ब्रेस्ट ब्रेस्ट माने हृद चक्र इमेजिनेशन मान आसिला एवं टचेस दी सरपासिंग जॉय अनेक मिराक्युलस प्लान हला मिराक्युल युक्त प्लान ड्रीम से सब देखिले सावित्री डिलाइटेड तापर नाभाल लोटस रे कौन सब हला कहले एवं एठारे प्रभु श्री अरविंद हमको से लोटस कथा की सावित्री केमिति से काम कर सावित्री अनुभव करुचंती जे तांको हृदचक्र बा अनाहत भितरे फ्लेमिंग इमेजिनेशन बा उज्जवल स्वप्नर भावना माने ऊपर उठुचंती हृदचक्र भितर जाको अनाहत कहते अपार्थिव सौंदर्य मान को लेकिन से आसुचंती सांगरे साथी रे जाको आमे एठी देखिबा को पाउ नै आमे एठारे जेते परिमाण रे आनंद पाई थाउ ताहाठारु बहुत अधिक आनंद रे स्पर्श से नहीं जा केवल सेतिक नुहे सेमाने मध्य से थॉट माने कोठू उठुचंती सेमाने से केंद्र कथा कहउछन केवल सेतिक नुहे से चिंता माने मध्य प्लान्स ऑफ मिराकल सेमाने मिराकल रो प्लान करछन ड्रीम्स ऑफ डिलाइट आनंद स्वप्न रे देखुचंती आनंद रो स्वप्न देखुचंती दिव्यानंद कौन कौन मिराकल अद्भुत घटना घटिबा को आगो को अछि एवं दिव्य आनंदर स्वप्न मानकर प्लान बा योजना पत्र प्रोग्राम हला योजना पत्र से सब नहीं करी ताको सहित से आसुचंती यह मानव इमेजिनेशन रो एक गुरुत्वपूर्ण कार्य जहाँ हमको नूतन संभावना एवं असंभव मन होउथिबा कार्य मानकर आगमन रे साहाय्य करता जे हृदचक्र कथा नाभिपद्म भितरे नाभाल लोटस बा नाभिपद्म कथाटी कहले प्रभु एठारे नाभाल लोटस बा नाभिपद्म चक्रटी आमर सेंसुअल लाइफ बा इंद्रिय जनित भाव प्रवणता को नियंत्रण करे आमर जेते इंद्रिय अछंती इंद्रिय माने हमको भाव प्रवण कर दियंती गोटे बढ़िया गीत सुनिले भाव प्रवण होई नाचिले एवं जीवा खाई देला गोटे रसगोला ये जेते दियो मु खाइबी सेमती आखि गोटे जिनिस देखिदेला चलचित्रटी ये चलचित्रटा को मु 3 थर देखिबी याको सेंसुअल लाइफ बोली कहते ये नाभाल पद्मटी होची नाभि पद्मटी होची जो चक्र सी ये जिनस गुड़ी सब नियंत्रण करे बतई दिए एवं न बतिले जबरदस्ती आनिक घरे पुरे दिए यह इनर वर्ल्ड एंड आउटर लाइफ मध्य संयोग स्थापन करे वर्तमान सावित्री नाभिपद्मर चतुर्पार्श्व हर लार्ज सेंसेशंस ऑफ द टीमिंग वर्ल्ड जमाट बांध क्लस्टरिंग क्लोज क्लस्टर होती चारिपट जाक आसिक जमाट बांध क्लस्टर कर गोटे कथा प्रभु कहले टीमिंग वर्ल्ड कौन ताले टीमिंग वन होची
unuttered subtle realms beyond the reach of our physical senses. ଆମର ଫିଜିକାଲ ବା ଶରୀରର ଯୋଉ ସେନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ସେନ୍ସେସନ ଆମେ ଅନୁଭବ କରେ, ଏମିତି ଏକ ଜଗତ ଅଛି ଯୋଉ ଜଗତ ଆମ ନାଭି ପଦ୍ମ ଚାରିପଟରେ ରହିଛି। ସେଇ ଜଗତ ଏତେ ସଟଲ ରିଏଲ୍ମ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ, କହିପାରିବାନି କେତେ ଲମ୍ବା, କେତେ ଓସାର, ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର କି ବୃତ୍ତ କହିହବ ନାହିଁ। ସେଇ ରିଏଲ୍ମ ବିୟଣ୍ଡ ଦି ରିଚ୍ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସକୁ ଯାଇପାରେ। ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ବାସନା ଆସୁଛି ଫିଜିକାଲ ସେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ନାଭିପଦ୍ମ ପାଖରେ ସେଇ କାମ ବାସନାଟା ପବିତ୍ରତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ଶରୀର ଯାହା ଭାବେ ସିଏ ଭାବେନି, ସିଏ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶରୀର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ପାଇନାହିଁ ସେଇ ପ୍ରକାର। ସ୍ଥୂଳ ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ସବୁ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା। ସ୍ଥୂଳ ବା ଶାରୀରିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଅଗଣିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ, ସେଇଠାରୁ ଡମ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଅନଫର୍ମଡ ଆଇଡିଆ ଯେ ଫର୍ମେସନ ହେଇନାହିଁ, ରୂପ ନେଇନଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଧାରଣା ମାନଙ୍କର ମୁଖ ନୀରବ ଗତି ପ୍ରବାହର ସ୍ରୋତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାଭାଲ ଲୋଟସ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ନାଭାଲ ଲୋଟସ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଲେ, ନାଭାଲ ଲୋଟସ ବା ନାଭିପଦ୍ମ ଠାରେ ସେଇ ସ୍ରୋତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଉଦ୍ଧାୟନ ହେଉଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମଲ ସେନ୍ସିଟିଭ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୋଟ୍। ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠିକିରି ସେମାନେ କଣ୍ଠଚକ୍ରକୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଯାହାକୁ, ସେଠୁ ଯାହା ଆସିବ ସାବିତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ এটা ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ତାହା ସ୍ମଲ ସେନ୍ସିଟିଭ ଫ୍ଲାୱାର ଅଫ୍ ଦି ଥ୍ରୋଟ୍, କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ବା କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ କେମିତି ହେବେ? କଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା, ସ୍ୱର ପେଟିକା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ଇଏ କଣ୍ଠ। ଅପାଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ରହିବା। ତେଣୁ ସମିଙ୍ଗ ଅପ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ସବୁଯାକ ଯୋଗ ହେଉଥାଏ। ଏଇ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ ବସାଣ, ଏବଂ ବସାଣ ଭେଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ତାକୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ନିର୍ବାଣ ପାଇବେ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ବାଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏକଥା ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ତାକୁ, ନିର୍ବାଣ କେମ୍ ଟୁ ମି ଲେଟର୍ସନ ଯୋଗରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଟେଲିଂ ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍। ସେ ମୋ କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ କହିଲେ ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍, ସେ ତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ମୋତେ ଗୁଡ୍ ବାଏ କରିନେଇ, ୱିଦାଉଟ୍ ବିଡିଂ ଗୁଡ୍ ବାଏ ହି ଲେଫ୍ଟ ଇଟ୍। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ନିର୍ବାଣ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ, ମା ଭଗବତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗରେ କାଣ୍ଟ 5ରେ କହିଛନ୍ତି, କାଣ୍ଟ 6ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବତଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକ ପାଠ କରି ହଜମ କଲେ ନିର୍ବାଣ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଓಂ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।